guys! Today is January 9, 2025. Morning ba alone sa akong apo. Chicken tenders. Then sa akong anak na abogada, yung balon is tempura and chicken tenders. Breakfast is akong apo. Morning yung vitamins. Then naa sila cookies dahil tagduha-duha sila cookies. Si Rika walay balon karon kay wala siya klase. So guys, finish na ko sa akong kitchen. Ga fried rice ko karon kay mag-breakfast ko. Fried rice and bangus na paksiw. Naay nabili nga chicken buffalo kagabi. Mahawa namon yan. Good morning people. Good morning Philippines. Fried rice. Di ba ang sarap ng fried rice ko? Mana ko luto. Let's eat na breakfast. Time check. 5:30 in the morning. Later na lang di ko makaon, mga 6 na lang. Morning people. Good morning guys.